পুলিশকে মারছো, পুলিশের চোখ নষ্ট করছো, তোমরা কারা? তোমরা বাংলার বাইরে থেকে নিয়ে এসে এইগুলো করছো, তাণ্ডব করছো, দেশকে দেখাচ্ছ বাংলা কত উত্তপ্ত। সন্দেশখালী মনে আছে আপনাদের? সন্দেশখালী ভুল, মিথ্যা, এরাও যা করছে মিথ্যাচার করছে। सेंट्रल की तरफ से कोई ये बिल पास होने का कोई बात ही नहीं हुआ है। ना मोदी जी बोले हैं, ना योगी जी बोले हैं, ना अमित शाह जी बोले हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी दीदी जो हमारी नेत्री है, तो उन्होंने कहा है कि हम लोग जो मंडे जो आने वाला है 2 दिन बाद, वो हम लोग यहाँ पर से हम लोग का असेंबली से हम लोग एक बिल पास का हम लोग एक प्रस्ताव रखेंगे, गवर्नर को हैंड ओवर करेंगे कि जो भी रेपिस्ट हो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही सज़ा मिलनी चाहिए, वो है फांसी। আরজি করে চিকিৎসক মৃত্যুর ঘটনাতে তোলপাড় গোটা রাজ্য, গোটা দেশ। প্রতিটি জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল থেকে শুরু করে অবরোধ, আবার কোথাও ধর্নায় বসেছে সকল মানুষ। এর পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও জানিয়েছে সকলে। প্রতিটি জায়গার পাশাপাশি চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের 62 নম্বর ওয়ার্ডে এক বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল। এই 62 নম্বর ওয়ার্ডের কমিউনিটি হল থেকে শুরু করে 62 নম্বর ওয়ার্ড রাফিয়া আহমেদ কিদবাই রোডে মিছিলটি শেষ হয়। এই মিছিল শেষে এক ধর্ণা মঞ্চেরও আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে 62 নম্বর ওয়ার্ডের পৌর মাতা সানা আহমেদ, চৌরঙ্গী বিধানসভার বিধায়িকা নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, এছাড়া 62 নম্বর ওয়ার্ডের যুব সভাপতি রাহাত হোসেন ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন নয়না বন্দ্যোপাধ্যায় মুখে শোনা গেল বিজেপিকে কটাক্ষ করতে। বিজেপি সরকার কি করছে? প্রদেশের মতো জায়গায় যেখানে যোগীর রাজত্ব চলছে সেখানে রেপ হয়েছে কেন, বা সেখানে কিছু করা হয়নি বা কেন? শান্ত বাংলাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, যারা দোষী তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক এবং তাদের একটাই সাজা, ফাঁসি। তিনি বলেন, বিধানসভায় এক বিল পাশ করা হচ্ছে যেখানে যে কোনো মহিলার ওপর ধর্ষণের কোনো ঘটনা ঘটলেই সেই দোষীকে ফাঁসির ব্যবস্থা করা হবে। আর কি বললেন তাও শোনাবো। এই কারণে চাইছি, দেখুন আমাদের বক্তাও বলছে, প্রথম দিন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন যে ফাঁসি চাইছি, যে এই জঘন্য কাজ করছে, অর্থাৎ যে ধর্ষণ করলো, যে খুন করলো তার ফাঁসি হবে। কিন্তু দেখুন যত দিন যাচ্ছে তারপর এরা বললো না সিবিআই চাই। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছিলেন যে আমি 4 দিন দেখবো, না হলে সিবিআইকে দিয়ে দেবো, কিন্তু তাড়াতাড়ি গিয়ে এরা সিবিআই নিয়েছে এবং প্রশাসন থেকে যতটা সম্ভব সমস্ত তথ্য প্রমাণ, ফরেন্সিক রিপোর্ট সব সিবিআইয়ের কাছে আছে। আজকে সিবিআইয়ের হাতে 18-19 দিন হয়ে গেল, আর একটা গ্রেপ্তার হয়েছে? হ্যাঁ কি না বলুন আমাকে? হয়নি। আর কোনো তথ্য বেরিয়েছে? আর কারা ইনভলভ বেরিয়েছে? কিচ্ছু বেরোয়নি। তো আমরা চাইছি যেই জঘন্য কাজ করেছে সেই দোষীর ফাঁসিও। আমরা ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট চাইছি, অন্য কিছু চাইছি না। আজকে শনিবার, সোমবার দিন আমাদের অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বিল পাস করাবো। বিল পাস করিয়ে আমরা সেটা গভর্নরকে পাঠাবো। ওনাকে পাঠিয়েও বা কী লাভ আছে জানি না, উনি তো নিজেও, তো ওনার অবস্থা খারাপ। যাই হোক, আমরা প্রধানমন্ত্রীকে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু 3টে দল একসাথে বেরিয়েছে ঘোলা জলে মাছ ধরতে। এটা যে ভোটে পরিণত হবে এটা তো আমরা ভাবিনি, আমরা অপেক্ষা করেছি। আমরা এটাকে পলিটিসাইজ করতে চাইনি। কেউ নিজের বোনের মৃত্যুকে পলিটিসাইজ করতে চায় না। আমরা আঘাত পেয়েছি, আমরা অনেক আহত হয়েছি, আমরাও কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু আমরা বলেছি না বিচার হোক। কিন্তু আজকে বিচারের নামে 18-19 দিন হয়ে গেল, কোনো বিচার হলো না। এবং এটা কি বলছে যে প্রিন্সিপাল ছিল সে দুর্নীতি করেছে। দুর্নীতি ইজ আদার পার্ট অফ দ্য স্টোরি। কেস ঘোরাবেন না, দোষীকে বার করুন, যে এই নোংরা কাজ করেছে তাকে বার করুন, তাকে ফাঁসি দিন। উত্তরাখণ্ডে রেপ হয়ে 10 দিনের মতো তাকে ভাসিয়ে দেওয়া এর মধ্যে এই আগস্ট মাসে হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ভালোই, তো এরা রেপিস্টকে সাপোর্ট করে। কোনো তথ্য তো ফরেন্সিক রিপোর্ট সিবিআইকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিবিআই কেন বলছে না যে ফরেন্সিক রিপোর্ট ভুল আছে? এরা কেন বলছে? কারা এরা? আমি এই নোংরা কথার উত্তর দেবো না। আমি নিজে একজন মহিলা। এরা যেভাবে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে অপমান করছে, যেসব ভাষা বলছে, তাকে রেটিং করছেন, কি নোংরামি করছেন আপনারা জানেন?
আপনারা কি বলছেন? আপনাদের কোনো হুঁশ আছে? না না না, এটা কথা কেন বলছেন? তার অনেক আগেই তো সিবিআইয়ের কাছে চলে গেছে। এবং প্রধানমন্ত্রী কোনো কথা বলে না কেন? প্রধানমন্ত্রী বোবা হয়ে গেছে? যখন মণিপুরে উল্লঙ্ঘ করে মেয়েদের হাঁটাচ্ছে, বাপের সামনে মেয়েকে রেপ করছে, প্রধানমন্ত্রী মুখে কি স্যালুটেপ? প্রধানমন্ত্রী কোনো কথা বলে না কেন? चलता रहेगा। जब सीबीआई केस अपने हाथ में लेकर गई है, दिल्ली सरकार मोदी सरकार ये केस लेकर अपने हाथ में गई है, तो इंसाफ हमें चाहिए। इंसाफ उस बच्चे के लिए चाहिए, उस डॉक्टर के लिए चाहिए जिसने अपनी जान गंवाई है। देखिए, सीबीआई जो है हम सब जानते हैं बीजेपी की पपेट है, उसकी कठपुतली है जो उसके इशारों पे नाचती है। तो ये चीज़ अब सरकार के ही हाथ में, बीजेपी के हाथ में है कि जल्द से जल्द जो है वो कन्विक्ट को सज़ा मिल जाए। बीजेपी को एक मौका मिल गया है जस्ट बिकॉज ये हादसा बंगाल में हुआ है दीदी को हर तरह से बदनाम करने का। दीदी भी एक महिला है, हम सब महिला हैं, हम सब एहसास कर सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं कि जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है एंड वी ऑल कंडेम व्हाटएवर हैज़ हैपेंड। मगर जो है इंसाफ देने का अभी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सीबीआई के हाथ में, हमारे स्टेट के हाथ में ये केस अब नहीं रहा। ये आवाम को समझना पड़ेगा कि हाँ, ये अनरेस्ट क्रिएट करने का एक तरीका है जो सीबीआई अपना रही है, ताकि बंगाल में जो है अनरेस्ट बना रहे, प्रोटेस्ट चलता रहे और वो लोग इसी तरह से इसी प्रोटेस्ट का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल रहा है। बात का जवाब दीजिए। हम लोगों के पास जब केस आया तो 24 घंटे के अंदर में हम लोग ने कल्प्रिट को हैंड ओवर कर दिया, हम लोग ने गिरफ्तार किया। उसके बाद हम लोगों ने सीबीआई को ये केस सौंप दिया। तो जब हम सीबीआई को केस सौंप दिया है तो फिर हम लोग के हाथ में ये नहीं था केस को सॉल्व करना, ये सीबीआई के हाथ में था कि वो जितने जल्द से जल्द ये केस को सॉल्व करे। तो अगर ढील हुआ भी है तो वो सीबीआई की तरफ से हुआ है। अब सीबीआई किसके लिए काम करते हैं, किसका पपेट है, वो आप अच्छे से जानते हैं। वो सेंट्रल से काम करते हैं, तो वो जो भी मोदी जी उनको बताएंगे वैसे ही करेंगे वो। तो ये हमारे पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था। इस चीज़ से मिलेगा। अगर देखिए, ये जो हमारी बहन के साथ जो हादसा होना था वो हो गया, मगर आइंदा के लिए जो दीदी हमारी जो एक ये चला रही हैं, मुहिम चला रही हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, कि रेप का कोई भी केस हो उसमें फांसी की सज़ा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो फांसी होगा, एक को जब बीच रास्ते में करके जब कोई भी तरीके से अगर उसको फांसी होता है तो बाकी जो फांसी जो रेप करने वाले के दिमाग से ये चीज़ निकल जाएगा कि हम लोग रेप कभी हम कर भी सकते हैं। ये दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि उनको मालूम है कि इसका सज़ा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फांसी है। वो इनफ इज़ इनफ किसको कहना चाह रही हैं? क्या वो कहना चाह रही हैं ममता बनर्जी को? द्रौपदी मुर्मू को चश्मे का पावर चेंज करके देखना चाहिए कि पूरे भारत का क्या हाल है। और पूरे भारत पे अगर वो ये बात कहती हैं कि इनफ इज़ इनफ, क्योंकि हम लोगों ने हाथरस देखा, हम लोगों ने उन्होंने देखा, हम लोगों ने देखा अभी उत्तराखंड, हम लोगों ने देखा अभी हरियाणा, यूपी, पूरे हिंदुस्तान में। आप महाराष्ट्र में देखें, वहाँ इनफ इज़ इनफ नहीं कह रही हैं। उनको इनफ इज़ इनफ महाराष्ट्र में कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे 4 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्योंकि बंगाल बीजेपी स्टेट नहीं है तो यहाँ पे तवज्जो दी जा रही है और इसको पॉपुलेट किया जा रहा है, इसको दुनिया को दिखाया जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बहुत कोशिश की पिछले इलेक्शन में कि वो बंगाल पे अपना पैर जमा पाए, पर अनफॉर्चुनेटली वो जमा नहीं पाए। तो उनको ये मुद्दा मिला है और इसको एक्सकेलेरेट करके चाह रहे हैं कि यहाँ पे अपना दाबी बनाए और बंगाल पे अपनी हुकूमत कायम करें।